दोन मुद्दे आता आम्ही मागता ग्रामसभेकडे. आम्ही हे रेझोल्युशनां जी आसा ती ग्रामसभेन धाडटले, ड्राफ्ट रेझोल्युशन. हांव पयर कांय गोश्टी उलयल्लो असो सोशल मिडियाचेर, म्हणून म्हाका एटलिस्ट 3 पंचायतींनी फोन केलो की आमकां हे असले रेझोल्युशन घेवपाक जाय. आतां रेझोल्युशन कितें? नंबर 1, स्मार्ट मिटर्स हाचे बद्दल आमी पयर खुबशी बारकायेन सांगलां लोकांक. स्मार्ट मिटर्स आमी ऑपोज करिना, पूण आमी स्मार्ट मिटर्स जबरदस्तीन जे घालपाक सोदता सरकार ते ऑपोज करता. आनी ताची कारणांय आमी दिल्लीं आसा कित्याक म्हणून आमी ते ऑपोज करता ते. तेजेर हांव बरो सांगतलो ते ग्रामसभेन कित्याक रेझोल्युशन घेवपाक जाय. आनी दुसरें म्हणटा ते सेक्शन 39A आनी त्याच बरोबर दुसरी जी सेक्शनां आसा लायक 17A हिल कटींग, तशेंच एग्रीकल्चरल जे कांय प्रोविजन्स आसा ती सगळी चालीक लावपाक इनफ इज इनफ मुवमेंटान जे बील दिल्लें ते आतां एसेंब्ली बंद जाल्ल्यान ताचे फुडें वचूंक शकना. म्हणून ते आतां सद्याक 39A हे सबज्युडिस मॅटर. म्हाका दिसता फाल्यां हियरींग आसा ताचेर परत हायकोर्टान, म्हणजे ते आतां हियरिंगाक आयले. मीनवायल हायकोर्टान ताचेर सांगलां की whatever is done under 39A by the government or the TCP board is subject to outcome of this petition. आणि हे गोवा फाउंडेशनाचे पिटिशन फाल्यां हियरिंगाक परते येता. तर हें आसतना अजून 39A लायटनिंग स्पिडीचेर म्हणजे फास्ट ट्रॅकिंग करून प्रपोजल येत आसा. आतां ह्या 2-3 दिसां भितर पयले जाल्यार कितलेशे आतां तिवी सारक्या वाठारांत 70,000 स्क्वेअर मिटर्स अंडर 39A कन्वर्शनाक घेतल्या केसीस, काय जाल्या आसतल्यो. अशें जाता जाता गांवचे गांवच सोंपोन वचूंक शकता. म्हणून हे ग्रामसभेक आमचो एक अपील की हे आमी ड्राफ्ट रेझोल्युशन तुमकां दितले. तें ड्राफ्ट रेझोल्युशन कितें? तें ड्राफ्ट रेझोल्युशन इतलें म्हणटा, रेझोल्युशन टू सेफगार्ड विलेज लँड यूज इंटेग्रिटी एंड टोपोग्राफी बाय स्टेइंग प्रपोजल्स अंडर सेक्शन 39A, section 17A of the Goa TCP Act. Whereas regional plan was a participatory process involving village panchayats, section 39A was enacted by the legislature without consultative process. पहिली regional plan जे झाले सगळे पंचायतीन कॉन्फिडन्सान घेऊन झाले. आता 39A अशें थापला. इनफ इज इनफ मुवमेंटान ऑलरेडी हो प्रस्ताव MLA कडे मांडला. हातून भितर खूबशे पॉलिटिशियनय आसा जे एप्लिकेशन दिल्ले आसा. ते कांय नांवां पळय लाखो स्क्वेअर मिटर्स जे आसा आतां सद्याचे तरी सद्याचे सांगता म्हणजे जे प्रॉमिनन्सान आसा, मे नॉट बी MLAs, एक्स MLA सुद्धा आसा. श्याम सतार्डीकर, बाबू कवळेकर, गणेश गांवकर, श्रीनिवास कलप, विश्वजीत राणे, इस्दोर फर्नांडीस आणि मागीर पंचायत लेवलचो मिस्टर गिरीश कुमार पिल्ली, अशी कांय नांवां जी आसा दे हॅव सॉट कन्वर्शन ऑफ ह्यूज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड. तर ही आमी कित्याक सांगता? सो दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स. सो विलेज लेवल ग्रामसभांनी हे हाडपाक जाय अशें आमकां दिसता. आणि therefore ग्रामसभा resolve as under village panchayat shall not grant any construction license or development permissions for those lands where conversion has been obtained under section 39A. Like, subscribe, and get notified. सतकडील घर वाळपयचो रहिवासी. आयज बाबाचो बर्थडे, ताका हांव परबी दिवंक सोदता की ते आयुष्य, आरोग्य आणि लोकांची सेवा आता जशी करतात त्याच्या परस चड ताका करची, देवान बुद्धी शक्ती दिवची अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. आणि हांगा आमचो बाबा म्हटल्यार आमकां देव कसो आहा. हांगा प्रत्येक बारीक सारीक गोश्टी कितें कोणाच्यो अडचणी येवन तो सॉल्व करता. तो खंयच हे पळयना की आपल्या पक्षाचो ना दुसऱ्याचो वायट. जो प्रसंग कोणाचे वायट गेलो तो थंय बाबा आसाच. हेच्या बद्दल आमकां अभिमान आहा आणि असो आमदार आमकां मेळ्ळा हे आमचें भाग्य आसा. आणि अशीच देवान ताका बुद्धी शक्ती दिवची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. नमस्कार. आयज आमचे लाडके बाबा आसा जे विश्वजीत राणेची बर्थडेची खूब खूब शुभेच्छा दिता हांव तुमकां बाबाक. हांव सांगूंक सोदता की बाबा 70च्या वाठारांतल्या लोकांक, जायत्या लोकांक भरपूर पाविल्ले आसा. आमच्या हांगा पंचायत क्षेत्रांत जायती बाबान फुडाकार घेवन जायती कामां केल्ली आसा. रस्ते म्हणूं नाका, पूल म्हणूं नाका, अंगणवाडी म्हणूं नाका, देवळां म्हणूं नाका,
कोणाच्या घर बांदपाक सुद्दां भरपूर आदार दिल्या. तशें कोण बरें ना जाले तांकां कितें गरज पडली हॉस्पिटलान व्हरपाची ना जाल्यार फायनान्शियली सपोर्ट दिल्लो आसा. भुरग्यां खातीरूय बाबान खूब फुडाकार घेतलेलो आसा हांगा, जे खेळाच्या पोतान जे नर्सिंगाच्या एडमिशना खातीर ना जाल्यार आनी कित्या खातीर बाबान भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी असोच सपोर्ट आमी तांकां फुडें बी दितले आनी सत्तरी तेंच्याच हितून आसतली आनी आमी सुद्दां तांकांच सपोर्ट करतले. धन्यवाद.